uh, naka-prepare na yan guys. Naka-prepare na yan. Ayan o. Ayan, bakala na yan. Okay, nasa saiga na rin. Tapos ito guys oh. Yan. Maliit na butas guys. Yan. Yan. Yung kanyang pwesto guys. Hi guys. Yan. Lobed ah. Lobed. Yan guys, kanya-kanya pwesto ngayon. Kaya kami ngayon guys, lalagay po kami ng header dito guys na maliit. Yung header na yan. Yung header na yan guys, maliit. Ito. Ito yung pwesto namin dito guys. Lagyan na po ito ng header maliit. Yung bakal na yan oh. Dante siya po pwesto dito. Yan. Yan guys. Kanya-kanya muna kami pwesto. Medyo mainit lang kasi kaya sombrero, talokbong. Palaban sa init guys. Salamat.